नमस्कार बंधुगण। आजिर एही वीडियो माध्यम मु आपणंकु जणाइबाकु चाहुअछि जे आवश्यकता ठारू अधिक सम्मान मनीषकु निराश करिबा सहित आमर कौन कौन क्षति करिथाए। तो ता पूर्वरु मु हेउछि संबित। तो मोर एही चैनल रे आपण मानंकु बहुत बहुत स्वागत जनाउछि। आउ एही वीडियो रे आपणंकु केवल गोटिए रिक्वेस्ट जे वीडियोटी को फास्ट रु लास्ट जाए निश्चय देखंतु। आउ हाँ, वीडियोटी भल लगी मते कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव रे जय विष्णु बोली कमेंट करिवे। आउ वीडियोटी को गोटिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी बेल आइकन उपरे प्रेस करिकी रखिथिबे, जहा फलरे मु वीडियो छाड़िबा मात्रे आपणंक पाखकु नोटिफिकेशन जरिया रे सर्वप्रथमे पहुँची पारिबो। तो चलंतु डेरी न करी आरंभ करिबा। तो प्रकृत रे कहिबाकु गले एही दुनिया रे अधिकांश लोक केवल अलसुआ होई रही थांती ना सेमाने किछि भी काम करती नहीं। सेमाने खाली राति पाहिले भावंती या चिंता करती जे आमे किपरि एक समस्यार बाट खोजिबू आ केउ चाकिरी करिबू जेउथिरे आमर मासकु दरमा हेबो 40 रु 50 हजार। यह भाविबा एक मस्त बड़ भूल अटे। काहींकि ना कथारे अछि आवश्यकता ठारू आमे जदि अधिक भाबी नेबा तेबे यह आमर देह पई बहुत हानिकारक होइथाए। एही आवश्यकता ठारू आमर जणे मनुष्यर एक विपद हानि मध्य होइथाए। सांग माने एही आवश्यकता ठारू अधिक सम्मान देवा द्वारा मनुष्यर कौन कौन सबू बाधा विघ्न सृष्टि होई घृणा भाव सृष्टि करिथाए। तो चलंतु जानिबा। तो प्रथम रे चरित्र नष्ट होइथाए। द्वितीय रे निज माइंड रे थिबा लक्ष्य पूर्ण होई न थाए। तृतीय रे सेमाने एक विपद रे पड़ी जाती। तो एही तीनोटी आपणंकु आवश्यकता ठारू अधिक सम्मान देवा द्वारा एही तीनोटी भूल आपणंकर होई पारे। तेणु करी आपण एही तीनोटी भूल करंतु नाही किंबा अधिक सम्मान काहाकु मध्य दियंतु नाही। एही समाज रे जदि आपण जणे मनुष्य को अधिक सम्मान देबे तेबे से आपणंकु पादरे दली देव। काहींकि ना एही समाज हेउछि बहुत बड़ विचित्र अटे। एही समाजर लोक माने मध्य बहुत अजब अटे। कथारे अछि जेउ माने आमे कोनोसी कार्य रे सेमानंकु सहाय्य करू सेमाने ही दिन आसिले आम पाई एक घृणा भाव सृष्टि करी आम सहित शत्रु होई जाती। तेणु करी आपण जेमिति अछंती सेथिरे बहुत सर्वश्रेष्ठ अछंती। आउ ना आपण काहाकु अधिकरु अधिक सम्मान दियंतु नाही कि कम सम्मान मध्य पांतु नाही। आपण निज हिसाब रे रुहंतु। लोक कौन कहिबे यह केबे मध्य भावंतु नाही। यह जदि भाबी नेबे तेबे आपण कोनोसी कार्य रे मध्य आगकु जाई पारिबे नाही। तेणु करी आपण यह भाबिबा बंद करंतु। आउ हाँ, आपण देखंतु गोटिए उदाहरण देउछि। आउ एही उदाहरणटी आपणंकु बहुत आगकु मध्य नेई जाई पारे। उदाहरणटी हेउछि जे गोटिए दिन एक गाँ रे राम श्याम बोली दुई व्यक्ति रहुथिले। आउ
ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେହି ପୁତ୍ର ଦୁଇଜଣ ଯାଇକି ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାପା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ଦିନ ଆସିଲା ତ ସେମାନେ ଆଉ ସେଠାରେ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କ ବାପା ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତମେ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଗଲ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ କଲ ନାହିଁ? ଆଉ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦୁଇ ପୁତ୍ର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଗଲୁଣି, ଆମେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ବାପା ବହୁତ ରାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଏକା ଦୁଇଟି ଚାପୁଡ଼ା ପକାଇ ସେଠାରୁ ରାଗିକି ବିଦା ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସେହି ଦୁଇଜଣ ପୁତ୍ର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଯାହାଫଳରେ ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେବା କେବେ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବି, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦିନଟି ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ କଟିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଯେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ। ଆଉ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ ସେହି ଲୋକଟି କହିଥାଏ ଯେ ଅତିଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ, ଯାହାଫଳରେ ତାହା ଆମକୁ ବହୁତ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ସେହି ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏକ ଭାବାପନ୍ନ ଚେହେରାରେ ଅନାଇକି ବସିଥାଏ। ତ ସେହିପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଏହି ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବହୁତ ନିରାଶ କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଅଟେ ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିପାରିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବା ସହିତ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।